बुधवार 18 अक्टूबर 2023 मुताबिक 2 रबीउल सानी 1445 हिजरी गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। तमाम ख्वातीन व हज़रात, बच्चों और बुज़ुर्गों को हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम और इकराम। मुसलसल बारिशें हो रही हैं पिछले चंद रोज़ से और दर्ज हरारत में नुमायां कमी देखने को मिली है। जम्मू खत्ते की अगर हम बात करें या कश्मीर की बात करें तो बारिशों की वजह से जो है दर्ज हरारत में काफ़ी कमी वाक़ा हुई है और कश्मीर में जो है एक ठंड जो है अब तो मौसम सरमा आने वाला है, आमद है, लेकिन अभी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद इतना जल्दी जो बर्फबारी होगी बाला इलाकों में अभी नहीं होगी, लेकिन कुदरत के अपने कानून होते हैं, कुदरत का अपना निज़ाम होता है, हर चीज़ को अपने वक्त पे आना होता है और हर चीज़ का अपना एक जो अंदाज़ है कुदरत का वो ज़ाहिर होता है उन सभी चीज़ों से जब ये मौसमी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। अभी जो है ज़राअत और बागबानी के शोबे में जो इस वक्त एक हार्वेस्टिंग सीज़न हम कहेंगे चल रहा है, लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं या मौसम का जो कहर बपा हुआ है कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसानात दुचार हुए हैं, इनको काफ़ी नुकसानात से दुचार होना पड़ा है। लेकिन उमूमी तौर पे हम कहें तो कश्मीर की या जम्मू कश्मीर के ख़त्ते की बका के लिए बारिश, बर्फ़ और ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी अहम हैं। एक और जो इसका एक साइड इफ़ेक्ट हम कहेंगे, क्योंकि मिस मैनेजमेंट शायद हमारी तरफ से है, एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि पिछले चंद रोज़ से जब से बारिशें हुई हैं कश्मीर में, हम श्रीनगर की बात करें तो ट्रैफिक जैम्स बहुत देखने को मिले, पर्टिकुलरली शाम के वक्त जब हम ऑफिस से, स्कूल से या अपने कारोबार से, दुकानों से घर की तरफ रुख करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है जाम देखने को मिले। यम साथ वुचान ट्रैफिक जाम अमुक इल्ज़ाम हमेशा वनान अक्सर लोग जो है वो यही इल्ज़ाम देते हैं कि ये ट्रैफिक जैम नसा गछाना, मगर ट्रैफिक पुलिस करान पान काम सही पठन कहीं। लेकिन हम अपने मुशाहिदे में ये कहेंगे कि ये इल्ज़ाम जो है ये इल्ज़ाम ही है, गलत है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं लेकिन जब तक हम में वो एक सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें जो है ये सब मसाइल हैं इनसे हमें दुचार होना पड़ेगा। हम अक्सर देखते हैं कि डाइवर्शंस बने हुए हैं, लेकिन लोग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली जब बारिश वगैरह का मौसम होता है उस वक्त तम साथ शॉर्टकट इंसान दपान कि वो कुछ गैसे 10 कदम या 20 कदम ब्रोट कन थोमुत पुलिसन कट तत करो न से ये करो। आप देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाएंगे, आप चंडीगढ़ जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है गाड़ी को एक यू टर्न करने के लिए। अगर हमारे यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर की डिस्टेंस है तो कोई बड़ी मसाफत नहीं है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। जब तक हम में वो एहसास उजागर नहीं होगा तो हम कितनी ही स्मार्ट सिटीज़ बनाएं, जब तक हम खुद स्मार्ट और सिविक सेंस वाले बंदे नहीं बनेंगे इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ख़ास तौर से मुझे एक बात याद आ रही है, कल मैं गाड़ी चला रहा था एक जगह, तो वहाँ पे अपोजिट साइड से एक गाड़ी आई, साव तमें आई गाड़ी चलावान सिगरेट चवान तो गाड़ी चलावान अपोजिट साइड गाड़ी चलावान, यूता कॉन्फिडेंट यूता तमिस मज कॉन्फिडेंस तमें आय चलावान गाड़ी मे बासो शायद बस गलत लेन मज।
تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب تک ہم یہ اجاگر نہیں کریں وہ احساس، تب تک یہ سب چیزیں جو ہیں بے معنی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قوانین کی پاسداری کریں، اور ٹریفک کا جہاں تک ہم بات تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری ٹریفک نظام میں بہتری تبھی آئے گی جب ہم ایک ذمہ دار شہری کی طرح بیہیو کریں گے. آج کے پروگرام میں بھی دو میزبان شرف میزبانی حاصل کر رہے ہیں. میں رہوں گا آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ رہیں گے آج اشفاق حافظی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں اشفاق آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ دعا. نارتھ کشمیر کا کیا حال ہے؟ آپ پلہالن سے آتے ہیں پروگرام میں یہ میزبانی کرنے کے لیے، اور نارتھ کشمیر میں بھی کافی بار ابھی وہاں پہ بھی سیب وغیرہ کی جو یہ ہے ہارویسٹنگ ہے وہ چل رہی ہے. حالانکہ آپ نے نہیں لائے ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کہیں نہ تو ژوٗنٛٹھۍ اکھ زٕ أنِو تُہۍ سۭتۍ، مگر ایسا نہیں ہوا. نہیں، انشاءاللہ وہ مل ہی جائیں گے. دراصل آپ نے جو یہ بات چھیڑی موسم کے ریلیٹڈ یا سڑکوں کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے ٹریفک جیمز ہوتے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہے کہیں نہ کہیں اس چیز میں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ سڑک کم ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں سے کہیں کوتاہی دکھ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ حقیقتاً تو اتنا ہے نہیں کہ ہم محکمے پہ ہی سب تھوپ دیتے ہیں، پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں ویسے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان سے ہم اسی طریقے سے نمٹے. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک قطار کہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، میں کیوں اسی قطار میں نہ رہوں؟ سب کا وقت بچ جائے گا. اس کا الٹا دیکھیے، آپ قطار میں رہنے کے بجائے اس سے دچن کھوب رسا کوشش کریں کہ گوڑ گس میں جائے ملن. تو ایسے حالاتوں کی وجہ سے پھر ٹریفک جام دیکھنا پڑتا ہے. اور ایمبولینسز کا آپ دیکھیے، ایمبولینس پھنسان کن ساتھ ٹریفک جامس مز یوتہ مشکل گژھان تمس بچارس. مطلب بہت سارے اس میں ایسے بھی ہوں گے جو ہسپتال تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، ان کی موت کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ رونما ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہی ہے. یہی میں بتانے والا تھا. جب میں صبح وہاں پٹن سے پلہالن سے، چونکہ آپ نے ذکر کیا، میں وہاں سے آتا ہوں، تو صبح ایک لانگ ڈرائیو ہوتے ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے راستے کا. صبح تو خالی سونی سی سڑک ہوتی ہے، پر دن میں پھر الگ ہی یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. جب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں تو ٹریفک جام دیکھتا ہوں، صبح آتا ہوں تو ہوتا نہیں ہے اس طرح سے. پر ڈرائیور حضرات جو ہے وہ کوشش کریں کہ آج جو موسم کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، سڑک میں ہلکی سی پھسلن پیدا ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو اس وجہ سے حادثات جو پیش آتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں. سڑک پہ آرام طریقے سے چلیں. صبح اتنی جلد بازی نہ کریں کہ آپ کو اگر کہیں پہ جانا ہو جس کام میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے، 5 منٹ اور اگر اس کام میں لگیں گے تو کوئی فرق 5 منٹ سے نہیں پڑے گا. ناظرین تک صبح ہم یہ چیزیں تو پہنچاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تک موسم کا حال چال بھی پہنچاتے ہیں اور سڑکیں کیسی ہیں وہ بھی ان تک لازمی پہنچانا اہم ہے. اور ناظرین محترم، آج موسم جو ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے ملی اطلاع کے مطابق آج موسم تھوڑا خوشگوار رہنے کی امید ہے. سری نگر میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، اور سری نگر میں درجہ حرارت جو ہے آج دن کا زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سیلسیس، وہیں کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جموں میں آج مطلب صاف رہنے کے امکانات ہیں. جموں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس، وہیں کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید جتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلے 4 دنوں تک موسم خشک رہنے کے امکانات ہے. اور ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دیں کہ جو ہمارا سری نگر جموں قومی شاہراہ وہ کل کچھ وجوہات کی وجہ سے بند پڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مغل روڈ پر بھی برف باری ہوئی تو وہ بھی بند تھا. سری نگر سنمرگ گمری روڈ جو ہے وہاں پر آواجاہی تھی. تو آج ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق اگر سڑک کی حالت صحیح رہی اور موسم سازگار رہا تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور مال بردار گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے. وہیں سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر بھی چھوٹی اور مال بردار گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مغل روڈ پر ابھی برف ہٹائی گئی کچھ دیر کے بعد وہاں پر بھی ٹریفک کی آواجاہی کھول دی جائے گی. وہاں پر بھی چھوٹی اور مال بردار گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ جب بھی آپ رخت سفر باندھتے ہیں تو ٹریفک کنٹرول روم سے ایک دفعہ ضرور رابطہ قائم کریں. آج ضرور کریے گا تاکہ آپ کو ضروری معلومات حاصل ہو. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہیں، بعد میں نیچے بھی فلیش ہوتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی یہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آغاز میں تو ہم ناظرین تک جانکاریاں پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خاص رہتا ہے. نغمہ بھی ہوتا ہے، ایک خوبصورت کشمیری نغمہ آیا چاہتا ہے. ہم نے انتظام رکھا ہے شازیہ بشیر کی خوش لہن آواز میں. ان سے تو سبھی واقف ہیں، شناس ہیں کہ شازیہ بشیر نے اپنا الگ مقام خوبصورت آواز کے مالک ہیں. بالکل، اور انہی کی آواز میں گایا
ہوا یہ خوبصورت نغمہ آپ کی نظر، اور اس کے بعد آج کے پروگرام میں جو ہماری مہمان شخصیت ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔
छुकनुन बाजरस प्रथ जायव नहीं क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जायव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गठन जायव नहीं क्या मन है बदलू खास बेपरवाह नहीं क्या मन है बदलू खास मन है बदलू खास मन है बदलू आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के जो हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है डीडी कशिश चैनल से। और अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे। एक ऐसी शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है प्रोग्राम में जिनसे आप मानूस होंगे, आपने हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में इनको देखा होगा। अच्छे प्रेजेंटर हैं, ब्रॉडकास्टर के साथ इनकी एक ख़ास वाबस्तगी रही है और पेशे से ये मुनसिफ रहे हैं। और फिर जब फरागत हुई, जब वहाँ से सुबकदोश हुए, तो फिर जो इनका जो मनसब है मुनसिफ का, तो मुनसिफ के जो हरूफ हैं तो उनमें थोड़ा सा इधर उधर करके मुनसिफ को इन्होंने मुसन्निफ कर दिया। और एक अच्छे मुसन्निफ हैं, अच्छी जो किताबें हैं वो लिखी हैं। पहले कलम से इंसाफ लिखते थे और अब कलम के साथ इंसाफ करके समाजी खिदमत कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है कि इन्होंने आईन हिंद का कश्मीरी में तर्जुमा किया है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद नज़ीर फिदा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी इस्तकबाल है, वालिहाना इस्तकबाल है हमारे। मैं इस महफिल में आपके साथ शरीके कार हूँ। हमारी खुशबख्ती है सर। खुशबख्ती है, खुश नसीबी है। आपसे सीखेंगे। आपका ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत वसी तजुर्बा है, मेरे ख्याल से 45 साल से भी ज़ायद आप दूरदर्शन के साथ, रेडियो के साथ। मेरा पहला करीना रहा है जी। दूरदर्शन रहा है मेरा करीना। शोबे खबर के साथ मेरा ताल्लुक रहा है माशाल्लाह। तो बहुत मुद्दत तक, साल 83 तक। आपने अदबी अंदाज में कहा कि मेरा पहला करीना रहा है, तो हम इसको ये जो आज मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि दूरदर्शन हैज़ बीन माई फर्स्ट लव। ये हम ऐसा कहेंगे। और आपसे फिदा साहब जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन ने काफ़ी मरतबा आपको देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स में, शोबे खबर के साथ आप वाबस्ता रहे, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने शमूलियत की काफ़ी देर तक। लेकिन फिदा साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, इब्तदाई तालीम, बचपन का, वो थोड़ा सा उसमें हम जाएंगे क्योंकि हमें बातें बहुत करनी हैं। आपकी जो तसानीफ़ हैं उनके हवाले से बातें करनी हैं। तुहंदन इमजन तय तर्जुम कुर्व आयनुक तर्जुम कुर्व तथ मुतल्लिक करो कात वारियन चीज़न मुतल्लिक शिकात करें, तुहंदन शौकन मुतल्लिक शिकात करें। तो मगर गड़ कर थोड़ा सा सो युजन सो प्रोन वक्त उस तथ मुतल्लिक कर तो थोड़ा बहुत पन बचपन युजन छु तुहंद शुर पान युजन छु तथ मुतल्लिक करो थोड़ा बहुत। बजा शुपियन सोन खानदान तते मौलवी खानदान बड़ मरूफ मौलाना अनवर शुपियानी खानदान से ताल्लुक थवा। तो इब्तदाई तालीम कर में तत सेंट्रल स्कूल शुपियान। तो खास ताल्लुक तो खास वस्ताद हुए में अब्दुर्रहमान तालिब मरहूम बेहतरीन यम सठा हम जहद शख्सियत, यम ड्रामा लेखान थे, यम शायर थे। तम पत गोस बह हायर सेकेंडरी स्कूल, तति मिल में मरहूम मोहम्मद अयूब बेताब, मोहम्मद अब्दुल्ला तारी साहब। तो यमन सूद पूरूद वथुन बिहुन यम तम सात तति शुपियन कल्चरल फोरम चलावान।
بہٕ روٗدُس تَتھ سۭتۍ وابستہٕ مگر تور ٲسۍ تَتھ آسہٕ سالانہٕ کانفرنسز گژھان تَمہِ وِزِ اَکہِ ساتہٕ گٔے تَتہِ سالانہٕ کانفرنس تَتھ منٛز آیہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مُقتدر دٲنِشور تہٕ سکالر پروفیسر محی الدیٖن حاجنی صٲب آو شمیٖم احمد شمیٖم مرحوٗم صٲب آیہِ محی الدیٖن حاجنی صٲب آو غلام نبی فراق آو رحمان رٲہی آو یِم سٲری مطلب باقٲعدٕ دیو مجبوٗر آو یِمن سارنٕے سۭتۍ ٲسۍ روزان تَتہِ ٲسۍ گژھان پتہٕ تِمن سۭتۍ ٲسۍ یہِ ہسا أسۍ محفِل کران محفِل مُشٲعرٕ ٲسۍ گژھان مقالات ٲسۍ پران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ میوٗل مےٚ تَتہِ واریاہ تِہنٛز تربیت سۭتۍ میٖج تہٕ کٲشرِ سۭتۍ روٗد مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ زیادٕ تعلق کٲشُر رسم الخط اوسُس بہٕ لیکھان تَتھ منٛز اوسُس بہٕ بڑٕ مٲہِر ییٚمہِ ساتہٕ کٲشُر لیکھان ٲسۍ کٲشُر اوسُس بہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ تہِ کیازِ خاندانس منٛز تِمو لیچھ کٲشِر پٲٹھی کِتاب انور صٲبن چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ کٲشُر کِتاب لیٖچھمٕژ تِمو چھِ سورہ یوٗسف تفسیٖرِ سورہ یوٗسف منظوٗم لیوٗکھمُت امہِ پتہٕ لیٖچھ تِمو بشارت المومنیٖن کِتاب امہِ پتہٕ لیٖچھ تِمو دیوانِ انور گُلدستان کٲشرِس منٛزٕے یوت یعنی کٲشُر روٗد اَسہِ وۄتھُن بِہُن کٲشرِس سۭتۍ روٗد یوٗت اَسہِ کٲشرِ زبٲنۍ سۭتۍ تہٕ أسۍ ٲسۍ کٲشرِس منٛز ٲسۍ بولان تہِ وۄتھان تہِ وۄنۍ آو پتہٕ یہِ حقُک تہٕ اِنصافُک یُس زن سُہ معاملہٕ چھُ سُہ روٗد اَتے پٮ۪ٹھٕ بِلکُل بِلکُل پتہٕ یہِ ہسا یہِ بہٕ بدلے واریاہ مرحلہٕ پتہٕ آس بہٕ یور ایس پی کالجہِ کٔر اَتہِ کٔر گریجویشن اَتہِ تہِ آیہِ مےٚ بڑٕ مطلب رٕتۍ وۄستاد آیہِ بارسس یِمو زن مےٚ باگہِ آیہِ یِمن زن بہٕ ہیٚچھنووُس اَمہِ اَسہِ اوس انگریٖزیس منٛز اوس اَسہِ پروفیسر نذیٖر احمد خان مرحوٗم تہٕ سُہ اوس اَتہِ اچھا مےٚ ٲسۍ سٲری یِم کران حالانکہِ کیمسٹری منٛز اوس جی ایم میٖر صٲب مرحوٗم جی ایم پروفیسر جی ایم میٖر صٲب یِم ٲسۍ اچھا پٔرشنس منٛز اوس عبدل عزیٖز اوس اچھا پنجٲبیس منٛز اوس سیوا سنگھ پروفیسر سیوا سنگھ یِم ٲسۍ سٲری مطلب یِم ٲسۍ بڑٕ پیار کران محبت کران یِتُے یوت نہٕ بہٕ اوسُس عربی سٹوٗڈنٹ یا عربی سٹوٗڈنٹ کیازِ گژھِ کیمسٹری منٛز یا ہسٹری اندر اوس پروفیسر ایلن دھر یِم ٲسۍ بڑٕ کران محبت مےٚ یِم ٲسۍ بوزان یِم ٲسۍ یہِ ہسا یہِ مےٚ تھاوان اَتھٕ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ہسا یہِ لہذا یِہُنٛد اوس واریاہ مےٚ ماحول گوٚو مےٚ فراہم اَمہِ سۭتۍ میوٗل مےٚ علمُک خزانہ اکھ یعنی بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تۄہہِ لفظن منٛز ؤنِتھ کۭژاہ زانکٲری گٔے مےٚ تہٕ کوتاہ کوٚرہس بہٕ تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ ہسا مےٚ چھُ یاد اَکہِ ساتہٕ گوٚو ییٚتہِ مُشٲعرٕ بہٕ اوسُس لۄکُٹ باس تَتھ منٛز اوس فراق گورکھپوٗری شاز تمکنت تَتھ منٛز اوس مخدوٗم محی الدیٖن زبردست پتہٕ گوٚو یُتھ موقعہٕ اکھ یہِ ہسا یہِ حیدرآباد گوس بہٕ تتہِ گوٚو مخدوٗم محی الدیٖنن تِمن یہِ ہسا یہِ بچن سۭتۍ مُلاقات تَمہِ ساتہٕ اوس تِم گُزریمٕتۍ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اوس اَسہِ تَتہِ اظہر اختر صٲب ٲسۍ تَتہِ یہِ ہسا یہِ سُہ اوس آل انڈیا ریڈیو حیدرآبادس منٛز ییٚلہِ بہٕ تور آس تٔمۍ کوٚر مےٚ پروگرام تَتہِ اوس یہِ ہسا یہِ پتہٕ آس بہٕ اوس ییٚتہِ اوس کے نیر صٲب ڈائریکٹر تَمہِ ساتہٕ سُہ اوس مےٚ وَنان دوٚپُن وہاں آپ کو کن سے ملاقات ہو گئی أمِس میں وہاں اظہر اختر افسر صاحب سے ملاقات ہوئی دوٚپُن وہ بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں وہ اردو پروگرام کرتے ہیں وہاں یِتھ پٲٹھۍ اوس یِتھ پٲٹھۍ روٗد ادبس سۭتۍ زیادٕ تعلق تہٕ سۄ اردو زبٲنۍ سۭتۍ تہِ اوس مطلب مےٚ اوس بہٕ اوسُس اکثر بیشتر یِم زن فٲصلہٕ ٲسۍ آسان مےٚ چھِ اردو پٲٹھۍ تہِ واریاہ فٲصلہٕ لیکھمٕتۍ دعوا لیکھمٕتۍ یہِ ہسا یِمن تِمن مطلب دعوا پٔرمٕتۍ تِمن یہِ ہسا یہِ تنقیٖحات اردو پٲٹھۍ کجمژٕ تنقیٖحاتن ہُنٛد فٲصلہٕ اردو پٲٹھۍ دیُتمُت مگر یُس زن تُہُنٛد کٔریر بنیو یُس زن قونوٗنس منٛز تُہۍ ژایوٕ مطلب قونوٗنٕچ تعلیٖم حٲصِل کٔروٕ یہِ شفٹ اوسا اچانک بہانہٕ اکھ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ دوٗردرشنس منٛز آس تہٕ بہٕ گوٚوُس نِوٕز پریزنٹر بہٕ اوسُس کٲشِر نِوٕز تہِ پران تہٕ مےٚ چھُ یاد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲشِر نِوٕز بہٕ پران اوسُس مگر سۭتی اوس مےٚ اکھ احساس اکھ کہِ یُس ہسا سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان دوٗردرشنس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ پتہٕ باے دِ ڈنٹ آف ٹایم گژھان أہنٛز اہمیت کم کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس صوٗرت چھِ بدلان مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ ہسا یہِ گیٚنہِ چھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ گژھان یا فِزِکل چینج چھِ یِوان پتہٕ چھُنہٕ یہِ لگان اتھ منٛز کینٛہہ
یہ روٗد مےٚ ہمیشہِ یہِ ذہنس Back of the منٛز کہِ mind. مےٚ چھُ آی ہیو ٹُو فایِنڈ سم وے مےٚ چھُ کینٛہہ نتہٕ Some other کینٛہہ way. کینٛہہ ژھانڈُن تہٕ بہٕ اوسُس یہِ ہسا یہِ مےٚ باسان 2014 منٛز اوسُس بہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ کے سی ایس جُڈِشل کوٚر مےٚ پاس پتہٕ کوٚر مےٚ کے ایس تہِ پاس کشمیٖر ماشاء اللہ. ایڈمنسٹریٹِو Administrative سٔروِس منٛز تہِ گوس بہٕ انڈر سیکٹری تہٕ مگر مےٚ کوٚر پتہٕ پریفر Judiciary. جُڈشری منٛز روزُن مےٚ چھُ یاد ییٚتہِ اوس تمہِ ساتہٕ اَسہِ ییٚتہِ اوس یہِ ہسا یہِ گریوال صٲب تِم ٲسۍ ڈایریکٹر تِمو کوٚر مےٚ نوٹِس تہِ مطلب معاف تِمو دوٚپ یِتہِ ہسا چھُس بہٕ ایگزمپٹ کران ژےٚ نوٹِس تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚتہِ درٛاس مےٚ چھُ یاد 1963 منٛز گۄڈنِچ پوسٹِنگ گٔے مےٚ بہٕ گوس منسپل جوڈیشل میجسٹریٹ بانڈی پورہ اچھا بڑا یہِ چھُ مےٚ یاد تہٕ 23 منٛز گوس بہٕ پوٗرٕ ییٚتہِ سۄ مطلب یہِ ہسا یہِ کوٚر مےٚ علاحدگی ییٚتہِ اختیار مگر وجہ اوس یی کہِ بہٕ اوسُس دپان یِم زن سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یِہٕنٛز وٲنٛس چھِ کم آسان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ہمیشہِ روٗزِتھ سکریٖنس پٮ۪ٹھ کینٛہہ مگر اکھ کتھ ون بہٕ سا یہِ فدا صٲب امہِ برونٛٹھ کہِ اشفاقس چھُ ذہنس منٛز سوال کہِ تُہۍ چھِو ماشاء اللہ وٕنکیٚنس تہِ بالکل سۄ گریس چھِ برابر یہِ اگر تۄہہِ تمہِ ساتہٕ یہِ فٲصلہٕ آسہِ کوٚرمُت کہِ نسا دوٗردرشنسٕے پٮ۪ٹھ روزو أسۍ تُہۍ چھِو ماشاء اللہ وٕنکیٚنس تہِ بڑٕ خوٗبروٗ بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ وِتھ ایج چھِ اِنسانس یِوان سۄ پنٕنۍ سۄ گریس اکھ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ کیازِ آسہِ ہا تۄہہِ آمُت ذہنس منٛز یہِ چیٖز تہٕ خٲر تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فٲصلہٕ نیوٗوٕ تمہِ وِزِ اوس ایٚونیوٗز تہِ ٲسۍ تُہۍ ٲسِو خۄدایس حوال مہارت تہِ ٲس قٲبلیت تہِ ٲس تُہۍ گٔیوٕ جُڈِشری منٛز تہٕ تتہِ تہِ کٔروٕ تۄہہِ واریاہ خدمت تہٕ تتھ سۄ چھِ بالکل مطلب سۄ اکھ مےٚ ووٚن نہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قونوٗن مطلب امہِ آیہِ لیوٗکھوٕ کہِ ٲییٖنس آو تُہُنٛد ترجمہٕ تسلیٖم کرنہٕ منسٹری آف لا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرفہٕ یہ اکھ بوٚڑ بار اعزاز اکھ بے شک جی میرے پاس تو آج سوالوں کی کمی پڑ جائے گی تکیازِ سپر سینئر تو براڈ کاسٹرس پتہٕ وۄنۍ جونیئر اکھ ییٚتٮ۪تھ تو کیا پتا آج میری رینکنگ بھی ہلکی پھلکی سی ہو سکتی ہے خیر مجھے بیسکلی سوال بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں آپ ایک ماشاء اللہ ایک ورسٹائل پرسنالٹی ہے قلم کار ہونا اس کے ساتھ ترجمہ کار فارمر جج ایک براڈ کاسٹر شاعر اور بہت ہی بہترین مصنف بہت کچھ زندگی کے اس سفر میں جو آپ نے یہ قانون کی جو کتاب ہیں ان کو تو ساتھ ساتھ میں رکھا ہے یہ کیسے ساتھ آپ نے مینیج کیا کہ ادبس سی تھی پتہ وابستگی پتہ یم چیز تھی چلان تکیاز آج تقاض اس کران کہ میں نش وقت کم ون چھس نہ بہت ہیکان انصاف کرت کہین یت سی لیکن آپ نے ان سب چیزوں کے ساتھ انصاف کیا کیسے یہ ساتھ ساتھ چلا ات پہ تو مطلب تربیت ساروی کھۄتہٕ انسان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز ییٚلہِ تربیت انسانس میلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُل چھُ کُنہِ جایہِ رُوان اتھ أسۍ کُل اگر کُلِس آسہِ سازگار ماحول رُت یہِ کُل چھُ پۄٹھان چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بچپنس منٛز مےٚ تِم وۄستاد گٔے میسر یِہنٛزِ کمپنی سۭتۍ مےٚ یہِ میوٗل بے شک مطلب یا واریاہ دوست احباب تمہِ ساتہٕ ٲسۍ یہِ ہسا یہِ تِم ہیٚچھناوان تِم ٲسۍ دپان نسا یہِ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ یتھ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ یہِ طالب صٲب مرحوٗم یہِ اوس اسہِ یہِ اوس پانہٕ ڈراما لیکھان امہِ پتہٕ اوس یہِ سٹیج کرناوان اسہِ سکوٗلس منٛز مےٚ چھُ یاد سٲنۍ ڈراما ٲسۍ تیٖتۍ گژھان تتہِ یہِ اوس بڑٕ قٲبِل یہِ وۄستاد یہِ اوس پتہٕ باقین علاقن منٛز اسہِ ٲسۍ پتہٕ دپان کۄلگٲمۍ ہٲیِو سا تُہۍ تتہِ اوس آسان کُنہِ ساتہٕ تمن کینٛہہ سالانہٕ تقریٖب تِم ٲسۍ دپان نسا أنۍہوٗن سا تُہۍ فلٲنۍ تِمن سا کران ییٚتی ہسا یہِ اوس اکھ مطلب رُٹیٖن معاملہ اکھ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ انسانس تربیت میلہِ تِژھ یا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھُن ژوٗنٛٹھ چھُ رنگ رٹان یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ مثال اکھ ما یہِ چھُ صحیح ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بچس کانٛہہ ماحول أسۍ دِمو سُہ بنہِ تی رٕژ صحبت ییٚلہِ دِموس سۄ مطلب اسہِ میٖج صحبت رٕتٮ۪ن وۄستادن ہٕنٛز تہٕ اسہِ درٛاو نتیٖجہٕ اتھ سۭتۍ لایق صحبت صالح تو راہ صالح کند تو اس کی ایک زندہ مثال آپ ہمارے سامنے ہیں ماشاء اللہ ایک ہمہ جوہد شخصیت ملٹی فیسیٹڈ پرسنالٹی آپ کے زندگی کے جو یہ مختلف گوشے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے مفصل بات کریں گے ابھی ایک ذمہ داری ہم نبھائیں گے ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں وقفے کے اس پر آئیں گے تو ہم کہیں گے ناظرین آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے ہم ابھی گئے ابھی آئے
वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर पहली बार 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक फ्री कंसल्टेशन कैंप का इनाकाद कर रहे हैं, जहां पर उन बेऔलाद जोड़ों को जो औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं फ्री कंसल्टेशन की जाएगी। याद रहे, वरदान IVF सेंटर वादी में पिछले 3 सालों से उन बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जला रहे हैं जो औलाद से महरूम थे। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की काबिलियत और उनके डॉक्टरों की टीम की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। आप भी इस फ्री कंसल्टेशन कैंप का फायदा उठाएं तो तशरीफ लाएं। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर, सेल नंबर 6005 944 300। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। एक और मरतबा इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला कि आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ फरमा है एक ख़ास शख्सियत है। मुझे फ़ख्र हो रहा है इनका नाम लेते हुए। ये एक बेहतरीन अदबी शख्सियत है और उसके साथ साथ एक ब्रॉडकास्टर भी रह चुके हैं। हमारे साथ में आज मौजूद है मोहम्मद नज़ीर फ़िदा साहब। और नाज़रीन मोहतरम, अखबारात की सुर्खियाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी पहले सफ़े पर एक खबर इस तरह से कुछ छपी हुई है। अखबार लिखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्नो क्लियरेंस के खुसूसी आलात और गाड़ियां आवाम के लिए वक्फ की ताकि बर्फ को मवस्सर तरीके से साफ करने और शहरियों के लिए रसाई को बरकरार रखा जा सके। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, मेकिंग JNK डिजास्टर रेजिलिएंट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टर्स JKDMA टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट ऑन अ रोबस्ट मैकेनिज्म टू प्रोवाइड access to information, essential services and early warning in event of a disaster। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज होकर लिखता है, PM रिव्यूज गगनयान मिशन सेट्स टारगेट टू सेंड मैन टू मून बाय 2040। एक और खबर इसी अखबार से वी द पीपल अनवान के तहत बॉटम लाइन पर छपी हुई है, डिमेंशिया कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन एंड लॉस ऑफ मेमोरी नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड सोशल इंटरेक्शंस टू स्टिमुलेट ब्रेन। जी, एक अंग्रेजी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी शेह सुर्खी है, मुल्क में नए नए तैनात वाइस चांसलरों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी में इनकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब, बेहतर से बेहतर तालीम पर जोर। एक दिलखराश खबर उर्दू रोजनामे से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है। अखबार लिखता है, अमसाल 500 से जायद खवातीन की निशानदेही, वादी में कमी के बजाय बतदरीज इजाफा तशवीशनाक, खवातीन में जानकारी की कमी मुआलिजीन। ये बहुत ही तशवीशनाक खबर है डॉक्टर साहब। खवातीन में क्योंकि जानकारी की कमी है, उन तक कोशिश करें कि उन तक हम जानकारी पहुंचाएं। इस प्रोग्राम के वसादत से भी हम कोशिश करें और उनको भी चाहिए कि वो ऐसे सेमिनार्स में हिस्सा ले लें जहां पर ये जानकारी मैसर होती है। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, उसकी सुर्खी है, न्यूली इलेक्टेड काउंसलर्स ऑफ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल एडमिनिस्टर्ड ओथ। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, मौसम के हवाले से अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, फ्रेश रेन्स इन कश्मीर, कोल्ड कंडीशंस इंटेंसिफाई, वेदर टू इंप्रूव फ्रॉम टुडे MET। जी, और एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में, एक उर्दू, इसकी ज़ैली सुर्खी है, तमाम तशखीसी मराकज़, लेबॉरेटरीज और वाहिद डॉक्टरों वाले क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर करने का उनको हुक्म दिया गया है। 82% सरकारी डॉक्टर HRF पर रजिस्टर, 78 लाख आभा IDs बनाए गए हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं मोहम्मद नज़ीर फ़िदा साहब, जो एक साबिका जज हैं, एक मुसन्निफ हैं, कलमकार हैं, शायर हैं और बहुत कुछ है, ब्रॉडकास्टर हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके नाम के साथ एक ब्रॉडकास्टर पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि शायद एक वक्त आएगा हमारे नाम के साथ लगेगा कि ये जी ब्रॉडकास्टर हैं। हालांकि हम वो कहते हैं कि वो जिसकी तो मंजिल है मैं उस कारवां की गर्द हूँ। इस एहसास नदामत के साथ मैं आपसे ये जसारत करूँगा पूछने की कि ये जो आपका सफ़र रहा है कानून के साथ, उसमें एक मकाम ऐसा भी आया कि इमसात ज़न
یُس زن مےٚ گۄڈٕ تہِ کوٚر پروگرام کِس آغازس منٛز تمیُک تذکر کوٚر کہِ آیٖن ہِندس چھُ کَرُن کٲشُر ترجمہٕ مےٚ چھُ یاد باسان 2008-9 اوس شاید ؤری تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ویرپا مویلی ٲسۍ شاید یِم تِم ٲسۍ قانوٗن وزیٖرِ قانوٗن ٲسۍ تِمے کیازِ تمہِ ساتہٕ اوس اخبارن منٛز آمُت پتہٕ زبردست بالکل تو یہ کِتھ کٔنۍ آیہِ تفویض کرنہٕ تۄہہِ یہِ تمہِ وِزِ یہِ ذمہٕ وٲری تہٕ یہ کۭژاہ تمہِ وِزِ کیٛاہ باسیو تۄہہِ کہِ مطلب اتھ ییٖتِس بٔڑِس آیٖنس چھُ کرُن ترجمہٕ کٲشِر پٲٹھۍ غلطی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ باقٕے چیٖز گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کیٛاہ آسہِ اتھ آیٖنس اوس ترجمہٕ آمُت کرنہٕ مگر سُہ اوس غلط اچھا تتھ منٛز اوس یہِ کہِ سُہ پیٚو گورمنٹ آف انڈیاہس کینسل کرُن اچھا تہٕ پتہٕ آیہِ یہِ کٲم اساین کرنہٕ اتھ ٲس چِٹھۍ تہِ مےٚ سۭتۍ یۄس مویلیَن ٲس لیٖچھمٕژ تمہِ ساتہٕ کِس چیف منسٹرس اچھا تمِچ فوٹو کاپی چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد ٹھیٖک 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 تٔمۍ چھُ تمہِ ساتہٕ لیوٗکھمُت مویلی جِین تٔمِس چھُ ووٚنمُت یہِ ہسا چھِ یہِ کٲم پینڈِنگ اَسہِ ہسا اوس یہِ کوٚرمُت مگر سُہ نسا گوٚو ایپروٗ کِہینۍ تہٕ لہذا کر سا ژٕ اتھ منٛز کر سا ژٕ جلدی مگر اتھ چھُ آسان روٗل یہِ کہِ اتھ گژھِ سِٹنگ جج آف ہاے کورٹ آسُن یُس نہٕ کانسٹیوشن سُہ کرِ اتھنٹِکیٹ یہِ ہسا چھُ صحیح یہِ ہسا چھُ کنوے کران مطلب ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ آرٹِکل آسہِ یہِ آرٹِکل ہسا چھُ برابر یی اتھ پیٚیہِ یِمن کیونکہِ ییٚتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ سِٹنگ جج یُس زن اتھ یہِ ہسا یہِ زبان آسہِ ہا پتہ نہ زبٲنۍ ہُنٛد اوس مسلہٕ ہٮ۪کان قونوٗن چھُ زانن وولٕے آسان ہاے کورٹ ججس چھُ آسان قونوٗنس پٮ۪ٹھ واریاہ دسترس مگر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ دسترس آسُن تہٕ بیٚیہِ کویِن کرُن کانٛہہ وٲڈ یُس زن اتھ منٛز فِٹ گژھِ دیٹ واز دِ پرابلم امہِ پتہٕ کوٚر کٲم ییٚتِکۍ چیف منسٹرن تِمو کوٚر کنٹیکٹ جے کے کلچرل اکیڈمی کوٚرُس بہٕ کنٹیکٹ مےٚ ووٚن تِمن مےٚ دوٚپ ہے مےٚ نسا چھنہٕ فرصت کینٛہہ اتھ ہسا گژھِ آسُن واریاہ انسان آزاد کیازِ مےٚ چھِ یپٲرۍ عدالتٕچ کٲم بہٕ چھُس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج تہٕ تۄہہِ ہسا چھُو بیٚیہِ تیٚلہِ کرُن یہِ ہسا یہِ اتھ منٛز باضٲبطہٕ تیٚلہِ آرڈر کڑُن تِمو دوٚپ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ آرڈر کٔڑِتھ کینٛہہ کیازِ اتھ نسا چھُنہٕ اسہِ جُز وقتی گژھِ اتھ آسُن اتھ نسا چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تۄہہِ اساینمنٹ پٔرمننٹلی دِتھ کینٛہہ کوٚر یِمو یہِ حوالہٕ مےٚ دوٚپ ہے تیٚلہِ ہسا لگہِ کینٛہہ کال 3.5 ؤری لگہِ نہ حظ 2012 منٛز گوٚو یہِ کمپلیٖٹ مےٚ باسان بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ایپروچ مےٚ کوٚر تِم آیہِ مےٚ توٗرۍ دوٚپُکھ ہے نہ سا یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ یہِ کرُن اتھ چھُ کُنہِ پٲٹھۍ کرُن تِمن ووٚن مےٚ دوٚپُکھ ہے تیٚلہِ گژھِ توتہِ کم از کم کانٛہہ سُہ نفر آسُن یُس کمپیوٗٹر ہٮ۪تھ یی یُس زن یہِ لیکھِ تہٕ کوٚر مےٚ یہِ سٹارٹ مگر اتھ چھُ سٲنۍ یہِ چھُ بڑٕ اتھ چھِ تقریٖباً چھِ 415 آرٹِکل چھِ اَسہِ تہٕ یِمن آرٹِکلن منٛز چھِ اَسہِ پتہٕ شڈوٗلٕز چھِ اَسہِ واریاہ اتھ کانسٹیوشنس سۭتۍ بالکل تہٕ اتھ پیٚو رَژِ ترجمہٕ کرُن یِمن سارنٕے یہِ پیٚو سورُے بدلاوُن تہٕ یہِ گوٚو پتہٕ الٹِمیٹلی جوٗن 2012 منٛز گوٚو یہِ کمپلیٖٹ کوٚر اَسہِ پتہٕ یہِ سبمِٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس مگر تتہِ کٔر پتہٕ بیٛاکھ پرابلم تِمو دوٚپ اَسہِ چھِ 2 کاپی امچہِ ضروٗرت یہِ کانسٹیوشن چھُ ترجمہٕ کٔرِتھ وٕنکیٚنس تتہِ طاقچس پٮ۪ٹھ یہِ چھِنہٕ تِم تتہِ وۄنۍ چھپاوان کِہینۍ اَسہِ کوٚرُو واریاہ ایپروچ کلچرل اکیڈمی تہِ ووٚن مےٚ واریاہ لٹہِ مےٚ دوٚپ ہے تِمن ؤنۍتو یُس أسۍ چھپاوہو یہِ بیر ایکٹ چھپاوہو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ مگر تِم گٔے نہٕ تِمن گوٚو نہٕ امہِ سۭتۍ اثر کِہینۍ لا سیکٹریس سۭتۍ تہِ گٔے مےٚ کینٛہہ یوٗنین لا سیکٹریس سۭتۍ تہِ گٔے مےٚ تمہِ ساتہٕ کتھ تٔتی شاستری بھونس منٛز مےٚ چھِ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ دِیِو یا دِیِو تُہۍ ایکیڈمی اِجازت نتہٕ دِیِو سا تُہۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پرایویٹ نفرس یُس اتھ بیر ایکٹ کیازِ توتہِ ہسا روزِ اَسہِ کیازِ اکثر فدا صٲب ونان دپان چھِ أسۍ کہِ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز قونوٗنٕچ نِش بے خبری چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یہِ بنان کہِ اگر کانٛہہ نفر کانٛہہ جُرم کرِ پتہٕ دپہِ سُہ مےٚ نہ حظ ٲس نہٕ پتہ کہِ اتھ جُرمس چھُ اصلی یہِ سزا
قونون چھُنہٕ مانان یہِ کینٛہہ بحث تِم مُنصِف چھُو تُہۍ تہِ اَتھ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ اتفاق مگر اگر یہِ ترجمہٕ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز عام گژھِ ہا تہٕ عام لُکن تامتھ واتہِ ہا قونوٗنی زانکٲری تتھ زبٲنۍ منٛز یتھ سۭتۍ أسۍ مانوس مطلب ییٚمِچ چھِ اَسہِ تمام چیٖز پتہ چھِ سٮ۪ٹھاہ رُت قدم آسہِ ہا یہِ کانسٹیوشنل ڈیوٹی دیر از شیڈول 8 چھُ کران پرووایڈ کہ یہ ہسا چھ باؤنڈن ڈیوٹی آف دی گورمنٹ کہ سہ کرِ پرووائڈ کانسٹیوشن ان اٹس لوکل لینگویج ٹو دا پیپل یہ کانسٹیوشنل مینڈیٹ توے آمت یہ لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ لاس مز کرنے قائم یوت علاقائی زبانن مز یہ کانسٹیوشن ترجم کرنے مگر بدقسمتی سان اچھ ترجم مگر انشاءاللہ تُہۍ تھٲیِو پننہِ کوٗشِش جٲری تہٕ مےٚ چھُ باسان انشاءاللہ اتھ ڈِمانڈ سۭتۍ تہِ گژھِ انصاف تہٕ وۄنۍ کرو ہسا یہِ أسۍ تھوڑا سا تِمن چیٖزن ہُنٛد ذِکر ییٚمیُک یتھ کُن تُہۍ وٕنکیٚنس رُجحان یُس زن تُہُنٛد چھُ پوٗرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پتہٕ نوکری نِش صُبحک دۄہ سپدیوٕ تمہِ پتہٕ گوٚو فُلی ڈِووٹِڈ مگر تمہِ برونٛٹھ تہِ کٔروٕ تۄہہِ واریاہ کٲم ادب کس حوالہ اخ شعر میں تہد ذہن میں دعایا شعر کہ مجھے کیا غم ہے لوگوں سے اگر وہ تانا دیتے ہیں خدایا تم کرو اپنی محبت کی فراوانی ادھر سے فتنہ گر آیا ادھر سے فتنہ گر نکلا مجھے ہر حال میں چاہے فقط تیری نگہبانی ماشاءاللہ یہ بہترین اخ سہ دعایا شعر اللہ تعالیٰ کرن سٲنِس حقس منٛز تہِ قبوٗل تہٕ یُس زن تُہُنٛد یہِ گۄڈنیُک یِم زن تۄہہِ مختلف جی جی پلیز ون بہ یہ کہ مے گۄڈنِچ کتاب لیچمٕژ اردوٗوس منٛز انحراف سۄ چھِ آوُٹ آف پرنٹ سۄ چھِ آوُٹ آف پرنٹ سۄ گٔے نہٕ مےٚ ایویلیبل کینٛہہ نتہٕ وٕچھِو سۄ تہِ سۄ چھِ 1997 منٛز مےٚ چھپٲمٕژ پتہٕ گٔے کٲم پتہٕ چھپٲو مےٚ 1995 منٛز کشمیری لوکوکتیاں خزانہٕ یہ چھپٲو مےٚ 1900 کشمیری محاورات کا مجموعہ یہ چھپو میں مطلب یہ چھپو میں 1992 منٛز مگر اتھ چھُ ہندی ترجم سۭتۍ مگر بہٕ تُل لفظ پے تُل بہٕ اتھ منٛز چھُ مےٚ ونان پنژٲلۍ کاو پِترٕ وِہوٕژ کوٗر بیٚہناوٕنۍ پۄترٕ بۄچھِ ہوٗن کۄچھِ پوشہِ کھوٚت ٲیُل تہٕ کنہِ کھوٚت سکھ پنُن گوٚو پننُے تہٕ وۄپُر گوٚو وۄپرُے پوٗتۍ بٔکٕس واو پیوٚن پننیو نہٕ مٲنۍمٕتۍ پیغمبر پرانہِ آتھوارِ ہُنٛد پادشاہس پیوٚمُت سٕژنہِ ہُنٛد حاجت پر گگُر کران گرگرس نار پٔز کتھ چھےٚ ٹٔٹھ لگان پشہِ پیٚٹھ شیٖن تراوُن پیٖر نہٕ بوٚڑ یقیٖن پنٕنۍ مُہِم پانے وتھاوان پننہِ وڑِ نہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ مس کٲسِتھ پنٛزٮ۪و چھے وۄزٕج نار پِلٮ۪م نہٕ تۄہہِ ژٔکی گٲم پننہِ درٛاژِ ٹۄکھ دِنۍ پٔژھِس کھران پوٚژھ خاندارس دۄشوے تہٕ خاندارنہِ ترٛیشوے پدٮ۪ن ہُنٛد ماز وتلاو یہ چھُ مےٚ ہُرگوٗ پھِر تیزی حساب یہ چھُ جسٹ فار دی اکھ کوٚروٕ تۄہہِ اتھ منٛز گۄڈنیُکُے یہِ کوٚرُکھ پانٛژٲلۍ کاو پانٛژٲلۍ کاون مُتعلق چھِ مطلب مختلف یِم زن سٲنۍ یِم ادب شناس لوٗکھ چھِ تِم چھِ مختلف آیات ہیٚجہِ کڑان یہِ ہسا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہسا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ کیٛاہ اتھ منٛز لیوٗکھمُت اچھا میں لکھا پیر پنچال پہاڑیوں کا ایک مشہور سلسلہ ہے ان پہاڑیوں پر پائے جانے والے کوے نہایت چالاک اور لالچی ہوتے ہیں اچھا تو لہٰذا میں اتھ مز یہ کورمت مطلب ات مز بیاکھ اونمت مطلب آئی ہیو میڈ سم ریسرچ آلسو یمن یمن جائن میں مطلب آمنیُک ٹوٚٹ ات میں وچھمت ات کیا سا وجہ اوسمُت یہ ہسا یہ دس از کنٹیننگ مطلب اس کٔرمٕتۍ ات مز تِم کینٛہہ چیٖز تہِ یِم زن عام طور چھِنہٕ اَسہِ مثلاً أسۍ چھِ وَنان اوٚدُر رب ہیوٗ توٚن آب ہیوٗ توٚت رسر ہیوٗ تیز واو ہیوٗ پرٛون شیٖن ہیوٗ ٹوٚٹ زار ہیوٗ تھرِ بال ہیوٗ زیوٗٹھ لانٛژ ہیوٗ ژوٚک آتش ہیوٗ ڈُلہٕ کوٗٹ ہیوٗ صاف شیٖشہِ ہیوٗ گزک تیٖر ہیوٗ دوٚر دالہٕ ہیوٗ موٚکُر واتُل ہیوٗ موٚدُر کنٛد ہیوٗ لیوٚدُر کۄنٛگ ہیوٗ لوٚت ہار ہیوٗ یِم چھِ انگریٖزیس منٛز بالکل as white as snow, as fast as this, as sober as judge, as easy as winking of an eye, yes, as white as mouse. تو اس تہِ چھِ تقریٖباً 15 یِم کٲشرِس منٛز یِتھ پٲٹھۍ انگریٖزیس منٛز تہِ چھِ 15 مگر اسہِ تہِ چھِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز 15 یہ چھُ کوٚرمُت اسہِ یہ ہسا اَسہِ چھُ جادت کم تہِ کوٚرمُت مثلاً اردو شرانہِ
मुश्किनदार फक गांद तूर कटकार ताप कराय नीली टर चल त्रुन उब्र जाल चादर रव दूर दज लोर कुटुन दूर दोप चूंट दोप रुद लव यह कोर्मुत मतलब अस ज्यादा कम तो कोर्मुत मतलब यह मतलब पान कह नत बड़ यानी कन कन कनस पिश पकुन कन बरन कन दुन कन वजलावन कन त्रकोर कन खेन कन डोल दुन कन चोट यह सारे कर जमा मतलब लतन पे कर मतलब लत दिन लत तुलन लत वाइन लत तल रटन लत मोर कर लत मुंड कर लत क्रम कर लत मचित दिन मतलब यम कर्मित तीजा दीजा वन फिदा सब मतलब कोता खुश लगान बोजन वर्तावच कत करान सानि लाइफ मन सानि जिंदगी मन सानि दह दिन कथ बात मन यमन चीजन हुंद यन इस्तेमाल वनकन वारिया कम अस अकि लट मे याद अख बुजुर्ग आव सोन घर अत कर खरिल शुरव दोपनक हे छप करो बह तुलो पेंद हिंद पे तो लगाओ दस नबर तिमो तोर फिक्री वन बॉल कशर लफ्ज पेंद अत वन देवार देवार उर्दू या फारसी या मतलब नेबरिम जबान हूं लफ्ज सोन लफ्ज दोस अक्सर वन दोस अच्छा यह कन तुम जिक्र कोर मुख्तलिफ तिम इस्तारातन हूं मुख्तलिफ मुहावरातन हूं कोता खूबसूरत कचा यह जबान वारिया थज जबान मगर करो क्या कशर अस मुशरो अच्छा बी बुक रीडिंग डिक्लाइन गई जर्मन योत वनकस सह मुल्क ये 2 लाख किताब मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्टन पे वरियस मन छपान माशाअल्लाह जर्मनी वरियस मन 2 लाख किताब छप हालांकि तत गई टुकर मगर युस कौम पन्ने जबान रश कर युस कौम तालीम पर सुई कौम ब्रोह तुम अत मज लफ्ज कोर्मुत इस्तेमाल रुदलाव 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 मगर यपर तुहद शार सोमरन रुदलाव मे शार सोमरन मगर यह ना मगर यम दह छपे वार फिलहाल बोजो मज शार कुन बह बोजना ब्रोट पे लिखमत यह सा बह बोजनाव तुह वनकस मौसम ती रुदलावी हुंदी तो मे दोप थोड़ा सा शुहला करो ये जाली ताफ रंग रोयस जमा से डाली ताप चुक्स सिकलिस अंदर तवा पानस वाय पादन च बस्त खाली ताप मोस्पेट बस मौसमस पे भरोस क्या करन ताप डकरन अंदर च वाली ताप तेश कतरा तुम नजर गसा ग्रीष्म क्राये चकुस चाली ताप यह मतलब ये ब्याख तवा ताप तचर है चप नारी नार दजा शाम सहर है चप नारी नार दपा आज तो लोग करशो तो फौज प्रत तरफस उदय जन शहर है चप नारी नार इथे पे ब्याख पेन मे तकरीबन 30 वरी बोन जूर दज हतन लोल नारस अंदर मतल मदर नव बहारस अंदर जान सुदिल यमिस पे दजन सूर गो घर कयामत तस इंतजारस अंदर तो ब्याख वारिया किताब तो लेशमस बाकिन किताबन मुतलिक अगर कत करो मेनिस अतस मस त सारी कोशिश करेंगे कि नाज़रीन आतिश नूर आतिश तूर तुहंज अख सही बड़ा खूबसूरत यह उर्दू शायरी मजमू आतिश तूर मोहम्मद नज़ीर फिदा ये जन इथे पे बह कर वर्क गर्दानी अमिच तो अख सही आओ मैं सो कौवों का झुंड एक बार खिड़की से झांका देखा कौवों का झुंड शोर इतना उठाए कि मुझे क्या मालूम एक कौवा टहनी से गिरा था दर्द से बेचैन था उड़ न सकता था कहीं मैंने देखा उसे फड़फड़ाते पर और जमीन जिस्म छलनी था नजदीक जो आए हम नशी सारे बेताब थे ले जाएं इसे और कहीं शोर इतना मचाए थे क्या भी कर सकते थे ज़ेरे नगी माजरा सुन के तड़प उठा हैरान हुआ देखी कौवों की हिम्मत तो याद आई अपनी ज़ात मेरे साथ ही बेमुरव्वत खाली हाथ वो मुसीबत में किसी का साथ न देते अपनी साथ का वो कभी गम न लेते देखा जो कौवों का झुंड फिर साथी को नहीं छोड़ा शोर से ही सही
ایک پل کے لیے اپنے ساتھی کا غم توڑا. بہترین. ایک پل کے لیے اپنے ساتھی کا غم توڑا. کس طرح سے سماج نصرت فتح علی خان غزل اخ تم اخ شعر بڑا خوبصورت کہ کاسائے دید لے کے دنیا میں نے دیدار کی گدائی کی, میرے جتنے بھی دوست تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی. تو بڑا خوبصورت یہ شعر تھا. اچھا, ایک تذکرہ اسلاف تاریخ اور تحقیق, یہ تہذ اخ بڑ زبردست کتاب اخ یمن زن سان اسلافن ہند زن تذکر یہ میرے پاس موجود ہے سر. یہ کتاب کینتن شہرکن ہند ذکر آمد. صوفی غلام محمد یا سا خواجہ ثناء اللہ بٹ پروفیسر محی الدین حاجنی ڈاکٹر آغا اشرف علی بیٚیہِ علماء ربانین ہند مطلب یم زن کشیر مز اسہِ عالم یہ گزرمت گۄڈٕ میانہِ خاندانٕچ تٲریٖخ مولانا انور شپیانی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالغنی شپیانی صاحب, رشید شپیانی صاحب, حمید شپیانی صاحب, قیوم صاحب, بشیر شپیانی صاحب, عبدالحق صاحب, مختلف ایسا یہ. اچھا یمن کن یہ زن یمن متعلق تہ یہ کر تہ لیچمژ یہ کتاب یہ تہ غالباً 2023 یہ ریسنٹلی شائع ہوئی تھی. تب ہاں میں بھی وہاں موجود تھا جب آپ نے ہاں تب میں نے ایک یہ لیا تھا اس میں سے مشی پرمس تھی. اور ایک اور کتاب آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں لکھی, شپیاں میں نے لکھی ہے. شپینس متعلق میں لیوکھمت سورے تتہ یُتُے یوت نہٕ اکُے طبقہٕ نہٕ تُلمُت بلکہ یم زن تتہ بٹہٕ یم زن اسہِ ٲسۍ تتہِ یہ سا یہ کشمیری پنڈت یم زن شٲعر ٲسۍ یم زن تتہِ تِہُنٛد تہِ ذکر کوٚرمُت. یم تتہِ شٲعر ٲسۍ ادیب ٲسۍ معالج ٲسۍ یم زن تتہِ تِہُنٛد سارنٕے ہُنٛد شپیانٕچ زان اگر دِنۍ آسہِ یہ کتاب چھِ بالکل پیج 700 مے باسان. یہ مطلب شپینس مگر 2 منٹن مز اگر أسۍ زانو شپین فدا صٲبس نش 2 منٹن مز کہ شپین کیا چھُ تو شپین مز کم آسہِ. شپین چھُ اکھ تٲریٖخی قصبہٕ روٗدمُت. یہ چھُ تمہِ ساتہٕ روٗدمُت أسۍ ونو یہ سا یہ برن نا ییٚمہِ برنہِ منٛز انسان اژان اوس. بالکل گیٹ وے ٹو کشمیر. یہ اپٲری چھِ ٲسمٕتۍ یِوان یہ سا یم زن مغل بادشاہ آمٕتۍ اپٲری تِمو اکثر بیٚیہِ ونکیٚنس مغل سراے تتہِ موٗجوٗد دٔبجن ہیٚرِ کنیتھ چھِ اکھ جاے تتھ چھِ وننٕے مغل سراے. سۄ چھِ ونکیٚنس بالکل تِتھٕے پٲٹھۍ, سۄ چھِ دٔریاو کِنۍ ٲسمٕژ پکان. اتھ چھِ انجیٖنیر ونان کہ یہ ہسا چھِ سلیکٹ یہ جاے تمہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ یُس آبُک شور چھُ شۄنگن وٲلِس حظ چھُ زن سُہ آبُک شور موٚٹھ دِوان. یعنی یم چھِ تھٔکِتھ ٲسمٕتۍ یم چھِ اتنٕے ٲسمٕتۍ پڑاو تراوان, یم چھِ اتنٕے ٲسمٕتۍ پتہٕ راتس آرام کران. دوٚیمہِ دۄہ نیرہن یم واپس پتہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن باقین علاقن منٛز. لہذا چھُ شپینس چھُ پنٕنۍ اکھ تٲریٖخی حیثیت. بیٚیہِ چھِ شپینس متعلق یہِ تہِ ونان کہ اتہِ ہسا شیٖن چھُ اتہِ زیادٕ پیوان. نو ڈاؤٹ أڑۍ چھِ دپان نسا چھُ شِنُک ین توے کِنۍ ہسا چھِ اتھ ونان شُپین. تو شپینس چھُ بیٚیہِ بیاکھ خدایَن کٔرمٕژ آوری اکھ سۄ گٔے یہِ کہِ ژوٗنٛٹھ چھُ شپینُک ژوٗنٛٹھ چھُ بڑٕ مشہوٗر. اگر سٲری ژوٗنٛٹھۍ گژھن ختم مگر شپینُک ژوٗنٛٹھ چھُ برابر مارچس تام روزان. اتیُک امبُر ژوٗنٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ کھیٚیہِ ہے انسان, اگر امبٕرۍ پیٖٹۍ کھولہِ ہے انسان برابر مُشکِن دار ٲسۍ. یہ چھُ شپینس کیٛاہ سا گوٚو. بیٚیہِ چھِ اتہِ عٲلمو فٲضل واریاہ پٲدٕ گٔمٕتۍ. اور چھِ آمٕتۍ واریاہ علماء کرام چھِ آمُت. بہٕ وَنو تہِ مولانا مودوٗدی صٲب چھُ اتہِ آمُت, مولانا ابراہیم سیالکوٹی چھُ آمُت, مولانا ثناء اللہ امرتسری چھُ آمُت. یم چھِ تٲریٖخی طور یم چھِ آمٕتۍ. مگر یم چھِ آمٕتۍ امی حسابہٕ اتہِ چھُ اوسمُت علمہِ ادبُک تہِ چھُ اوسمُت اتہِ گہوار اوسمُت. تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ اتھ منٛز بیاکھ تہِ اوٚنمُت یہوٗدی اکھ تہِ چھُ گۄڈٕنیتھ أتی بنیومُت. مطلب سُہ چھُ اوسمُت جامنگرٕ چھُ اوسمُت سُہ, تٔمِس اوس پنُن پتہٕ ناو عمود جان بنی اسرائیل. سُہ اوس یہ سا یہ یہوٗدی بنیومُت. ہی ڈایڈ ایز اے جِو اینڈ ہی از بُریڈ دِیر. سُہ چھُ تٔتی باضٲبطہٕ پٲٹھۍ دفن. تو مطلب یہ سورُے کرُن حٲصِل وغٲر ہُہ یہِ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ پیٚیہِ واریاہ یہِ چھِ مےٚ لیٖچھمٕژ سٲری. یعنی مےٚ چھُ کم و بیش اتھ سورُے شپینُک سورُے اتھ منٛز حال درج کوٚرمُت. تو یُس زن پننِس ہسا یہِ جادِ امجد انور شپیانی صاحب انور شپیانی متعلق یِمو آسہٕ 15 کِتابہٕ لیچھمژٕ, 15 شُراہ کِتابہٕ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اوس یِوان یم کِتابہٕ آسہٕ نہٕ ایویلیبل گژھان کِہینۍ.
کیا یم زن ریسرچ طالب علم ٲسۍ مثلا ریسرچ کرِ ہٮ۪کان عثمانیہ یونیورسٹی منٛز اوس کران اکھ ریسرچ اوس کران کشمیٖر یونیورسٹی منٛز اوس کران بھوپال اوس کانٛہہ کران تم ٲسۍ اَسہِ فون کران دپان ٲسۍ نہ حظ اَسہِ دِیِو تُہۍ کِتاب اَسہِ نہ آسہٕ نہٕ تِم ایویلیبل گژھان کِہیٖنۍ. یہِ کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ یہِ کٔر مےٚ اکھ مطلب محنتی کٲم ٲس یہِ کہِ یِہنٛدۍ سارے یِم کِتابہٕ جمع کرنہِ پتہٕ یِم یہِ ہسا لیکھنہِ کرنہِ پتہٕ یِمن اَکٕے شکل دِنۍ اَتھ لٔگۍ تقریٖباً 2-2.5 ؤری. اچھا یہ کلیکٹ امہِ پتہٕ دیُت یہِ کٲج جلدس منٛز شاید شاید اَسہِ چھِ ییٚتہِ کیلیگرافن ہٕنٛز چھِ اَسہِ بڑٕ کمی. صٲب مےٚ دِژے اتھ نظر تہٕ اَتہِ درٛاو میانہِ خۄش بختی خۄش قٕسمتی اَتہِ درٛاو سُہ پیج یتھ منٛز زن حضرت سورہ یوسفُک یُس زن یِمو کوٚرمُت چھُ بیان صٲبن تمیُک یُس زن یہِ منظوٗم ترجم چھُ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت 1-2 شعر پرٕ بہٕ امیِک یہِ سورہ پاک مکی اے برادر چھُ 1 ہتھ آیہِ بیٚیہِ 10 آیہِ اظہر یہِ کوٚر نٲزِل مکس اندر خۄداین تٔمِس پٮ۪ٹھ یُس پٔزِس کُن ناد لایَن سُہ گوٚو حضرت محمد مصطفیٰ سون خۄدایس کُن بلا شک رہنما سون تِمے رہبر بلا شک خاص آمن فقیٖہن عٲلمن نیکن اِمامن مطلب کوٗتاہ چھُ یِتھ کٔنۍ روزِ سُہ منظوٗمس منٛز چھُنہ روزان بڑٕ اگرے کتھ آسہِ کانٛہہ وَنٕنۍ اگرے تتھ شعرکِس صوٗرتس منٛز ونو تہٕ تتھ چھُ اثر تہِ زیادے ہُران تہٕ بیٚیہِ چھِ یُس زن بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ یِمن یِمو چھِ نصیٖحتُن نِسوان لیکھمٕتۍ خانٛدرن منٛز ٲسۍ ییٚتہِ خرافات ونان خانٛدرن منٛز ٲسۍ رسم رواجن ٲسۍ تعریٖف کران مگر بہٕ ہاوو تۄہہِ أمۍ چھِ لیٖچھمٕژ خانٛدرن مۄکلن چھِ أمۍ چھِ یہِ ہسا یہِ یِمو چھِ لیٖچھمٕژ یِمو چھُ ووٚنمُت زنانن نصیٖحت کٔرمٕژ یِم چھِ 2 حِصن منٛز ہے تُہۍ ٲسِو رٕژٕ کتھ ونان تُہۍ ٲسِو حمدِ باری تعالیٰ خۄداے سُنٛد بیان کران تُہۍ ٲسِو رسوٗلِ خۄدا تٕہنٛز تعریٖف کران تُہۍ ٲسِو تِمن نعمژن ہٕنٛدۍ تعریٖف کران یِم خۄداین اَسہِ سوٗزمُت چھُ بہٕ کرٕ اکھ اہم ضروٗرت ونکیٚنس گرِ ونناوو کرِ بسمِ اللہ انشاء اللہ گرِ گرِ یاد سٲرۍ گژھِ تھاوُن یژھوُن اللہ انشاء اللہ گرِ گرِ یاد در منٛز سیٖنس پر قُل ہوٗ اللہ ییٚتہِ منٛز ہوشس دِتھ اتھ داد روح چھی وسوُن کھسوُن ژھلہ انشاء اللہ گرِ گرِ یاد بیٚیہِ چھےٚ کٔرمٕژ کٲمہ بیٚیہِ چھُکھ ووٚنمُت حضرت امیر کبیر رحمتہ اللہ علیہ تِم آیہِ یور مٲلکل مُلکن کٔر مہربٲنی دیٖن ہیٚتھا ولی سٲنی یے شرکہِ کِس شیٖنس گٔے وٲرٲنی دیٖن ہیٚتھا ولی سٲنی یے کٲشرٮ۪ن ہووُکھ نوٗرِ ایٖمٲنی اوراد تتھ نِشٲنی یے ادٕ اوٚن تشریٖف میٖرِ ہمدانی دیٖن ہیٚتھا ولی سٲنی یے پانے میٖر چھُے فروٲمٲنی بوزنے آس روزٲنی یے مطلب یہ چھِ تِمن موجوٗد اللہ سٲری فٲنی دیٖن ہیٚتھا ولی سٲنی یے شوٗبوٕنۍ سنت یِوٕے مٲنی مقبوٗل گٔے رحمانی یے گُنیا چھُ کوٚرمُت پیٖرِ جیٖلٲنی دیٖن ہیٚتھا ولی کٲشُر طرز چھُنہ اَسہِ یِم مطلب ونمنُک تہٕ باقین چیٖزن ہُنٛد تتھ بالکل تمِچ عکٲسی کران أسے ونناوو تتھ سالارس حضرت نبیس سردارس حضرت علیس دُلدُل سوارس لگہس نوٗر کِس انوارس حسنان وٕچھن کتسنا پیارس حضرت نبیس سردارس یِموٕے رٕتیو کلامو سۭتۍ یپٲرۍ توٚر نہٕ اَسہِ فِکری کہِ ناو کپٲرۍ بجے تۄہہِ چھِ اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد احساس کہِ تیٖژاہ کتھٕ آسہٕ یِم زن أسۍ وُنہِ ہٮ۪کہو کٔرِتھ مگر چوٗنٛکہِ وقتُک دامان چھُ تنگ 9 بجے چھِ اَسہِ آسان نِوٕز وۄنۍ تہٕ تُہنٛدِ تشریٖف آوری خٲطرٕ یِم مۄلٕلۍ کلام سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناونہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أسۍ کرو دعا یِہوے کہِ اللہ کرِ زورِ قلم زورِ سُخن زورِ قدم اور زیادہ تۄہہِ بہٕ صحت و سلامت بیٚیہِ یژھن کہِ مزیٖد یِم زن تصادیٖف تِم وٲتِن اَسہِ خدمت روٗزِو تُہۍ کران سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کل بھی اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اور اشفاق حافظی کو اجازت اللہ حافظ